mundo kene bal bale ngo esana ni boso oko na lesin ngo weekend ngo kene tungo ngo o tisu e boso ti kun bi redi mata right ke bakanda tu na reda manda ngo mi da vital motaka ne oso si di bol tambu bikin ne ko mai tolni waswase ron viala lagi yang membal viala ti makawa ngona baka tama berne Israel me bakanda visita si mai nam baka ti malkai nona mi de tama tong tro Jesus Kristo kasata likili korni ciu amana madi marbil keconi vaka kilo baka kilano nel tambu na taro ti weekend da ni sar tu mai ibe na bun ndo me bos kini weekend na kulu ke to sinci ko na Moses ke to sinci ko bisu ke to sirri ko ke to sa nel tambu kamu kibe bos weekend tu na kulu vaka kilo baka kilo tu ni sa bos weekend tu na kulu ya ni ngono nel tambu ka bikin turun dambi turun matani ko ngola na namun sale bos kina kulu kenda sange da wiriti ko wakil tal tal sange da wiriti ki kenda tipo dalila ko mibi Mosese dalila ko mibi tisu yorono ruya san bos weekend embi wala ngana law ni bisire ki mibi Mosese baka ki mibi tisu matai na lawa wala nga mibi Mosese na bersire ki sire mai pite kenan ya wala ngana law ni buno tini ni mbera ni sol na law mena ludi buno repi mena law ni Mosese ko mi ludi buno repi ada kamandara biala lati to manda biya perama seber sudo Mosese seber ni laku ispitor na Israeli seber ni sutu o Cekope sada kamandara biala lati naklu betiki perama gibango naklu perama ena to manda merali bisukiron no mukawa ispita ena pan olom ni panan ronda mbaki uti ono Israeli kirmai ena Israeli merlako kena buno ni sudu kinoni ya na biala lati angor salah ko mikir Moses sama tu makau no perama isa cekop isar sire no sami isire kini micipite kenani sangi tu Moses sigi bango na bunu itin senala wasul minggo biken desang ni non tunggase ya perama isa cekop nonta ngana vire di rongo cikongo kembal Moses sauli kana lawa ya balatir ni sire no sire micipite kenani na lawa ya merna murdi me ko tir tu min dono no kin dono banua nangon saburu ya kina sangi bango Moses ndo rongo ga endo tala profita bakate kiau eno muri mai kema ka indo bike muningo le sandro ngoti ko barusa ya e boso ko mbal tisu ken man bale o Moses ko cirme cipite kenani promise land nangon sa hadu kinna promise land sa suta nangon promise taki tisu ngai sudu nangon promise taki sanan dodor me fulfill te kana ka Moses ko ya promise te ngor sudu mingo balun man doro ngoti ko nakatun bike mundo doro ngota do muria kesel ni doro ngoti ko sana rusa teman balik nangon ngai sudu mikino tisu megi lako lagi mukino tisu megi mikali kalau tisu bernasi dia rasa serang tali nikile ko ya bernetiu kemba banana rasa nikile ko ya atau rasa di bernasi rusa patentu na Moses kendo na serang ni roda na profit bakati ko na murmen na mdukawa ela rusa na rusa sakotong gobierno tiu mbot ni rasa ni roda di tisu iyo o tisu sang de bango ko menabulni Asia do sa serang di bakambo tiau au sana ngoleko talendo na mata rasa ni kiliau rasa ni raidiau na raida rasa ni raida nunggu kata kemana ada rongo nga rasa pambauta o ya usana non rakulo o irsa nunggu tamata na tarsana dal turun ke David na ngoni kuwa sa fulfill weekend na ai sengo kena rongo wala ni tubutu sa pambauta se ende beli rida tale na kata kemana me bakana kabo semikiran natural kongo na taruliu sakini balik kini weekend na parong tikongo o kendango menda dabo kende kibakan de bakang bauta enda rongoda nga enda bakang bauta na taro na baro rongo bide birni tal bitingo esena na bola ta betul itu menda baro rongo birto na raida sarega orto na raida orto bitara noa o kende to mi bakang rongo birto kerma balik ni zaka ndo ni bilo wa nindo na lamba mutako sukila we kwere de ki kwere ngoga ena zaka na bilo wa ena to ni bandi de ni kwere de se kwere ngoga kwere right batoko tu kina ke kwere nga ya ko dalang ke tikini biti ke burura tu ci susana le busana busan me tu juru tu na postolo sana buni na neto tuku buni nga versa sa rusa kerma balik buni versa batana raba ni rasa siang di bakang bauta. Oke itu tuh nangon ini kudu tuh beri detal. Kena balik itu tuh siang ni cisu. Waktu itu tuh saliti kong nangon yang tamu.
Kema balik itu sa biar nak kata itu kileci su itu tulis kali bola tambu biar tu nari. Right, sama ke satu turawa. Oke, itu tarung kita pakai tu nabi. Oke, orang itu punggo. Itu guna coli wasitin kelimu kenting kor kema kai itu guna coli wasitin kelimu kenting kor no. Kema balik tu nari sekali ke go, nomor tu bitalo cikina. Bitalo ni biri dia. Ya kita tu sakti sarike. Kema kita sana rongo ta wala ngan tu right kema le anu ngo tu na rongo ta wala ke tu na rega kir tu na bitan no na da wala ni tu ku mai be ko na iluliu be ko yango me tu na bikento right uli kango. You have not chosen me, but I have chosen you. Na tu ngo kan sa prata ka kan biken isinira na pratik biken da parte ni tu ni ro na bitala no ni ro regitiko. Kema bol cisu bosa cikombo ko vidi. Bertumbo. Sarega? Kalau kalian tunggu, you have not chosen me. Oke, mundo sa ninding tikiaw. Arega? Kema balik. Kema balik kita tahu na nanti tunggu. Engko ko tunci ko bertu. Oke, mundo sinding tikiaw. Right. Oke, mundo sa ninding tikiaw. Iya. Kau sanding tak ke mundo, but I have chosen you. Kema balik, ortu bina kata sesena sa no choice. Right. Balik tu apa itu usar itu? Yang dinti ke mundo. Kema ortu tu. Ortu apa? Kema ka? Oke mundo dinti ke orang tu bikin mundo ding. Do bayu sejarah. Roda katuno ko ya. You have not chosen me. Kumdo sinding tikiaw. Okay, say. But I have chosen you. Yang ding tikimdo. Kaya balik. Ortu sa no choice. Okay. Posa namay. Kan ortu sa na tara. Okay. Roda ka dituno ko ya. And ordain you. Natap na ordain. Okay. Yo, lepas ada barang kau itu monitor tal metambang itu na temat. Aku betul tarlu. Terus? Yo kau itu ke and ordain you. Kenapa balik? Namun terus Yesus Kristus runa kaya na takabo ko ya. Ni sanding takan tu na temat ah. O kau mana ordain tak? Ada ya? Gua buli lagi tu weekend dari tambangan nangan ni ko sa banduri na Bible school. Mindo sa buli pina kasala ko na Bible school. Waktu ko sabi ko ay oriental sang rabi. Tersa makawati sa wain suwa ka kedo ko security. Kaya mama na motive sa nananding din nilo man racing baleta na winding ta kini kelubira sa anding ta ko rata ngo. Right. Kaya mama balik or sa daw. Or sa anding ta. Kwati mila kina matay. Tapos mo tuno ko you have not chosen me. Kaya mama balik. Or tatangon ni ko sa anding ta kide. Jisu. Ano? Yo Jisu itu no pa. You have not chosen me. Kemdo sinding tikiaw. Kema balik. O ya munding tikimdo. Kema balik tal bolus tal manda. Ko batin tal. Nestal manda. Relax tu manda to o tu manda. Wawa na nandibinding teko ko. Baturo na kata ko ko. Ni sabi ding teko ko na din ta ko ko. Babala. Kintu bi sen ko babala. Nalawangan ko tutunar rin kin sirbil way. Kema tal keda ko na termo chiso. Oh, kemdo ding teko sen ding tikimdo. Orang bisa minta makin ya, kambing orang kata relasi untuk turun berbesi kita boy. And ordain you that you should go and bring forth the fruit. Ada? Kan bapa lalu tu nala komertuli tamu suku mana tahu? Nabuana. Kaya bakar tu nabuana mertu tamu suku mai, orang tu siang ni buana orang tu. Ortu lale tamu suka main na buah ni non ortu tahu tak kemau itu lah tak itu ko na buah. Kau na buah na ya me kumai. Yo ke? Kesat itu na fruit. Dadam itu na apa? Tamban. Na stem. Na branch. Na root. Yang mana na root tuntuk yang ni salah ko na seed. Ela ko na root. Ela ko na stem. Ela ko na branch. Ela ko na fruit. Arega? Bueno, taron bibi ndo don mele taron ke debiken. Jisu tu na ko ya. No ko seed.
na kwa na root, kwa na stem, o na branch, o na buana. Right. Bamo kita nak kira kina and bring forth fruit. Kema balik, orang tu lapo kor tu ni buah mai, kema balik tu nak apa tu kor tu. Sampai mata kila cik orang tu nak tamban. Kema balik na fruit ni sama kina dawa. Tamban na sama kina dawa. Buna sama kina dawa. Ya na mulu kotun cino kwa, kemu tu sing ding tik yau. Ya ding tik kemu tu. Kema balik, sahabosa cik na dawa. Na buna kina tambana melei buah. Kema balik, o kende tu romodi tu na tambana esema kina dawa. Kina buna bawakan. Sampai tu orang dulu kau, anak bulu tu kina kau, dia kau tu menubuan. Kema balik menubuan tu mesema tambana mesema bulu kenalkan. Tu rawa. Na kakak tu kau ni buan meli buah, ena patau kenalkan. Ena wakan na sira ni sapala ta kina tambana, kema kasi sama tambana kina buan. Alam mo ko tunci kino ko ya, dolo ikaw tamay na buwana, iyo, and that your fruit should remain. Kaya mabal na fruit na remain to the kina branches, kina tamban. Kaya mabal, kaya dami na tiko ngay na pabuli na ito na daw. Ito na tamban. Siya matinga na buwana kina tamban. Siya matinga na buwana kina tamban. Matan tamban na siya matinga kina buna. Buna lilok ito mewa ka. Right. Ya, ni tamu tu pun kibun kau, right. Kema balik. Dato sa kau lu sel cinggo kita tu dato ni buah. Kaya pakan dato na beli buah dato na siam kina teman. Right. That whatsoever you shall ask of the Father in my name, He may give it to you. Right. Siam kya? Okay. Go, may pakan na okay. Sama tayo. Ito sa akin kiyatin to, bikin mo ni nasar-sar ito kumay. Chosen me, I have chosen you. Kima balik, abin ding tiking go, ini cisu gitu. Kima balik, o Peter gay bosa, e bena kata sisi yang, o Paul gay bosa, orto na apostol, madi kalau kuconi, orto kita nanti kerua, o orto kita, orto bena kata sisi yang sanding tikir, orto cisu, itu kalau guna, kontrol itu mana bakal pun tahu, oke, kerua, nanti leson, lu kau setim tikin orang, nanti leson bibi, orang mo, orang tak katuna kau ya. He that heareth you, heareth me. Yeah. Ada itu? Kau nak lesson bibi di satu ni kila. Kau katuna kau bertahu. Oh kau sarang di kim tu sarang dia. Tapi mana boleh tuni tiap kau. Berarti nak kau sabar rula kau daki. Oh kau nak tunjuk kau sabar kau daki. Orang tungan orang tuni tiga berubah. Kenapa mana satu nak kau bertahu? Oh kau yang sarang di kim tu orang sarang dia. Berarti nak. Berarti nona kau sesambi tebiru tu. Kenapa boleh? Aku sabar kau daki. Nunggu sesuatu berumbi tu bikin tu. Kau sarang di kim tu. Sarang dia, kenapa balik siang yang sarang itu minta tulis barang di cisu, sebarang di cisu. Waktu nak salah kok, apa sekian tunjuk kok sambil itu cukup kok bertunggu. Kenapa balik kita minta tulis rongo di tungang kok, right? Rongo tak tulis kok, he that heareth you, heareth me. Oh, kok sarang di kimun do, sarang dia. Aku dulu sahabat kena visoni, mana buna kena tembana. Mana tambah kira buana, ya wel tu ndero buni kau ke buah, dulu buni kau sana tamana, sana buana, right? He that despised you, despised me. O kau sahabat sebab tak kemun tahu saya, ia kau sambil di kemun tahu sambil dia. O pita ndau bos cuba kau kena, oi, berapa bos kan ni pita? Ikan mana tu sambil dia? Itu apa tamu? Kan tu sambil dan tu bawa apostol, kan boleh orang sambil dia. Waktu sambil dia bikin tu bosa, au salah kata, oh ira bela kata merongo dia yang merongo dikim tu. Kuang boy, kemana balik? He that despised you, despised me, and he that despised me, him that sent me. Sambil dia pokok sambil dia kau setali umai. Ada? Kemana balik? Na root, na kalo, siya na bosa, na stem, o cisu, na branches, ito na apostolo, na fruto ito. Right. Kaya mabala ito na cisu, na stem. Kaya baka sambil dia o hindu sambil dia beda na root. Kaya mabala sambil na kita na taba. Nabuni kau tuto. Ito rawa? Right. Na kaya na bibi, ito biyo sa itikong mo, Okay, satu soy. Okay.
Right. Reda ngo orto disipel tu sama ibu notip. Toro man tanda tu bita ngotaka. Nano tu bulu tu disipel ngo kini bita sang dibambi bita kan tu bulu disipel. Yo singkila cukup tu nano tu sabita nano tu mortongo. Roda torna ke opita ngo iya lalu na. Ke opita ngo. Ke baka bulu tu opita ka ke itu tu opita. Aka ke de bulu tu komikiro de. Ya ka batu no bo chisu. Pita. Iko tu kuno tikola kangor kendo sinrongo di sa sinrongo di. Sa sinrongo di. Yo kendo tu ngai bembi pita tu gi biara hotel chisu. Kendo gi hotel chisu ni sin bilo wai. Kado na tu tule. Alright. Tolak maturi teman dan kabe tu pun ya. Joni tin kaono bitu ba. Les tali ke na no tu vitalo talo chisu, right. Les tali ke no tu vitalo talo chisu, wakakin no tu na apostolo, right na choni bo, ngo to si vitalo chibo, ngo. Tu vitalo chingo. Ra le vitalo chingo ngo, right. Nevertheless, I tell you the truth. Right, kandina, sa tun sulutin do kandina yo. It is expedient for you that I go away. Sara ita? Au sa di kim do sinting tikyao. Ko sarang kim do sarang diao. Ko sarang na puno bakalota. It is expedient for you that I go away. Kama na ko sana parula kun der benua. Kama bal mesa paru di menada kana kai tu kulibidi. Ortuna apostolo. O ko sarang di kim do sarang diao. O ko sa sinro di kim do sa sinro diao. Boleh kau sana laku na ke kinan do na benua sana laku. Ko na tunjuk tu akin. Kaya ortuna apostolo tunjuk sana laku. For if I go not away, the comforter, will not come unto you. But na lu chisu ngai langai saurati. But na lu chisu itu ko nabi buno kita ngan dua ngan ngauna. Sapa kan na tangi kena foto to bata. Kaya mal kisah na tangi suba, tiko na tangi wila, sana ta proti suba. Mate. Kaya bale tiko na tangi biti siang mi Afrika, siang mi Irlanda, siang Amerika, kaya bale wata portu. Mate. Ang una na tuncho na utam sa Canada ni. Eti ko ni tadi nendungan na membula ke na tama dungan na una. Kaya dingo na na kita tu ke same time dingo na na ke Afrika, dingo na na ke Amerika, dingo na na ke parong ke domingo. Yan na utam. Wakati na na ni nambal bal tu na tabo, babal bal tu na tanya. Alright. Orang akan gitu ko if I go not away, the comforter will not come unto you. Ngo But if I depart, I will send him unto you. Arada? Rada kang itu na ko ya. But if I depart, kaya baka usaha lako, ayaw na send him. Right, rada na po sa go. I will send him. Kaya mamalo, o chisu nga na lesu telmay. Tara, yesa lesu may bakayalo. Kaya tara, rada le prumta ka kaya lesu mo chisu, kaya chisu jina. Hakim ngatongo. Pata spirit dia dah. Him. Yang bayang dalam temata. Right, umum mengatakan, nak kalau aku sireni him. Atau aku spirit. Na him na flesh. Na una nak kalau aku me flesh, me temata. Nangona me temata kina hati ko wanayalo. Payalo ni kelunga. Right. Nangono sao chikin na nero ni kalau kema bal kegila ko may nayalo, saya lo nindo na tamata, yudi na tamata na kalunga batiko. Torao. Kema bal tolu na tambango na dili dispensation of time, tolu na tambango nindo na kalu. Sinto na kalu, tolu na tambango nindo na kalu. God is one. Here is the Lord of God is one. Nindo tolu na nindo na kalu. Kalau orang na bidarat kir tulis tu kilat tu nino tu kalau indua. Itu tu kemana saya tiku tolu. Saya ni boleh tambah tulis tu tolong anak tambang awna. Itu anak keluar. Ikimun nasar tu mai tu nalis dari kina, right? Kau tu nalis tan kau nak kau itu nunggu. Itu tolong anak tambang awna. Go. Ada go itu lu nak tambang awna. Sinto lu nak keluar. Yang nak guna, kalau bakat tu kira malah kau elak ngambil bakat tambah biar nisirin. Oke itu kira tu tugas tu sekarang tu nak keluar mata kau, garap tu lebih bunyi kau. Ini sesuatu untuk keluar. Oke setamat tu kira biar nisirin lu bisa lagi main ikut kenan ya tamangan. Oce na sa may tamata kin sasan. Sa tamata. Na sa may sobra kinal tam sa Holy Spirit. Kaya mambal Father, Son, Holy Spirit dito lo tambang na.
3 dispensation of time. Ito na tambangona. Iyo, indua na naklo. God is one. Ito na tambangona. Right. Kaya makakita ng gilis kali ke, pero nakakita na ko ya, the comforter will come unto you, but if I depart, I will send unto you, and when he is come, sanala ko mo ko ya, konel, right, he will reprove the world of sin. Ni nalako mena sobra kinal tabu, nalako mena tabu, right, nalako mena tabu, sirna nalako mena tabu, baka po ni durumin dua, mata nalako tabu, baka po sa chino ko birto, na hello tamu na hello chisu na durumir to pita durumir to na apostolo yo nirto na buno orto na apostolo buno orto pita e to ngona kan durumir to buno ta kasai ni tikubir to na tam toro but ana buno to na kinoko ngo ni sala ko menal tam we will reprove the world of sin karo ken and of righteousness and of e to ngona kan na may tugunan na tam kisala ko mai yan na tao na ngono ni ko bikin di buru-buru. Satu kenal tahu berita kalau mereka terang elabu, turun ke tini, mereka berminta ke karaban lotu, bukan saya sinyal tamu. Dondi na kita kenal tahu betul mana kalau itu kuna. Tukuna bi kalau mi balbal da, tukuna bi kalau mi balbal do ni kamu bawa do wargi ko sini bilawe. Itu mana kaya do mi bunutaki sinda do mi bisotan. Kemam bala karaban lotu, na tor kumuni badaba. Na liba kita lo resiang akhir ini turun lautan. Turawa, right? Mo ke makasana bi bangi ngota ke mena bos ni kulo mena rena. Na tabun di bos kina na goltan, boy. Right. Rota kali tu kunci sudah saya diongo of sin because they believe not on me. Arena? Na ibara lo da le tu sa siba mo chede. Alright. Ai siba mo di da mo chisu. Nyoko turutun tise pero salah katake. Kau sirot kim do romo diaw, sirot diaw. Nangon ne posa cikira pita, tapi tentu siang ni romo di pita kina. But tentu siva pambota. Ya tapi itu guna bertamu. Sin. Of sin, because they believe not on me. Nakar tentu guna pita, tentu tentu pambota, ni tu kecil sume pamboti. Sasiang pamboti tu pita, tu napos tu sagar. Sin. Sabar bola. Sin serna. Sin, because they believe not on me. Kira kedua, of righteousness. Because I go to the Father and you see me no more. Kaya sa sini dia, itu rumah dia tu ngano kotor dia. And righteousness. Terawa, kaya mabalik. Sana siya kami kim doon na yung doon, nindo sa siya ni rumah dia tu na dia. Sa terawa. Of righteousness because I go to the Father, you see me no more. Kaya mabalik, kaya satu sini dia, doon rumah dia tu na dia. Pati yung sa tukun itu tuku, kaya doon sa sini rumah dia tunggu, itu sa sini rumah dia. Karena puna, sana siya bikin doon yang doon, kalau kita bikin doon sa tiga bertunari dia. Betul raw. Kaya ba kita tu bilang kata yang doon laku bertunari dia. Orang tunari dia tukun bikin itu, nakama tukun bertu. Mau apa raw? Ini serang-serang doon letak laun balmo. Panglaw, ay naman ko tulog kinakuha. Sa sabi kim doon ang doon, bato kim doon sa siyang nirigyaw, bato yung sama kataki. Yung doon na rigyaw, doon mo din ito. End of judgment. Roma kacini. Similar no more of judgment. Ini kedua. Because the prince of this world is judged. Ada tak? Betul tak? Na prince of this world na setan loko na twini balbalda. Oke de sabal balda tu mena matenya ka masasya ke dalam tu betul turun dir tu na rida. Sara judge ta ke de tu bulbul da ke mabalik. Oke de tu sana judge ta ki batiki de. Omega. Satu tuan berrevoltan. Ada? Because the prince of this world is judged. Ke mabalik. Na prince of this world satu puluh satu cisu na judge ta ka. Kaya kan tu sasya ni romo dir tu na rida. Ke tu na judge ta ki batiki ko. Begitu si bambu nona anak tu tu, torau. Itu nuna kamu itu nucisu. Ni nala ko minang tambor mito tu ni ko naka, right? I have yet many things to say unto you. Lebna ko na tu bikim do ni ko patigi kim do kaya mo. But you cannot bear them now. Howbeit when the Spirit of truth is come, he will guide you in all truth, for he shall speak, or rather for he shall not speak of himself. Ada kima malauta bukela komai. Nelo ta belo tukuni de tikunga.
And the don't may acknowledge that the Jesus sin acknowledge the nautam, but the nautam may acknowledge the canada. But they power nayaga. Kaya ito sang ibacing go. Oh, dati dapat komandar turang nautam. Wisin dulu turang nautam. Hari ka? Nautam mo na acknowledge ta chiko na nayaga. Right. Kita sini ba mo tara ka tuno ka. How about when he, the spirit of truth, is come, he will guide you in all truth. For he shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear, that shall he speak. Nakakaroon na tamu. May buwan na kaluwa na may tukul na bikimundo. Yeah, na tamu. Kaya balik? Right. And he will show you this to come. He shall glorify me. Na tamu na glorify ta kacik nga na. Apa mau coba kita? He shall glorify me. Engkau baik bola tamu serna. Nah tamu nalo kau nak glorify tak tu na. For he shall receive of mine and shall show it unto you. Kemana balik? Siapa kata pada nubu tu cisu cinga. Yang saya nyal tamu. En tu kuni tingo cisu, tu kuni tingo cisu, tu kuni tingo cisu. Yang namanya tu kuni kini cisu itu lu nak kaya nak membikin tu. Walaupun tu muda nama kan sini biluan. Yang saya ni tingo nalo tamu. Betul bikin kemana balik? Kaya malaya asay niyo sing ding teki ko ya. O ko ya ding teki yaw, baten ti ko na kaya na lakumay. Torawa, o mo tata, right. Kalau itu orang bersama sobra kikinanal tamu, disciples feel with the nakakita na tukuni ke sa feel tigre tunggo. Kaya baru tu sa feel tak sa pagkatawan ya. Kaya baru ke feel ngirawa. Full. Dora ka sa pagkatawan mi Sinai. Kaya sindora ka tawa na sino di Sinai. And FOOL nga. Kaya pakai dua field di FULL. Kaya doon sa second field di tukunan ni full, kaya sa FOL. Kaya nakailang cubikin na naman ni kuwa. Lem sa tuntun, lo kung sa mo. Oh, yung sekarang mo sila sa sini nel tamu. Sa nito harang mo sa sini kini bikin nel tamu. Wag sini tiket nel tamu. Field level kaya mabalik. Sa pakan din dinor tu kita nel siapa itu tahu. Sa tiku sarelo manrato cisu. Sa not with them, sa in them. Sa sin not with sa in. Kaya na po na, niyo ko mati ko matigil to, cisu with, sa lakotake, sanggila ko sa tiku sara gona po norto filter kin mati ko sara lamar to. Kaya mabarking iti ko lamar to, ito la karto sara mati ko na chiko. Orto sa tiku sara lamar to, kora kanga turor to, norto cisu. Me panu numo berto, orto lamar karto me bunu to chiko. Sa tiku na tambo, na bunu te kana taba. Walaupun itu dulu sini bilawai, right. Therefore, mereka bersangun di Rom. Kaya kita Rom, kita bersangun di tamu. Sabar. 1 kilometer tu, cisu. Kamu kira-kira semua Paula, siapa sodi? Apa sodi cikgu cisu? Enggak mau berapa orang ni Paula? Orang ni Paula. Ikan baru saya sinirong lagi. Sinirong cisu. Betul Paula tu nak kau? Udah tiba apa soal partai kita kau? Kau banding Yan mambal, ngay boss chiko ko, sa boss chiko indo ko ready ko rongo ko, babuli. Sa tiku sa reloma no chisu. Right. Rongo da nando mo chisu ko ela ko may kinopolo ningon na tam, Roma. Right. Therefore, as by one man sin entered into the world and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sin. Go. Kaya mambal, kamata kita sa pulga. Kaya mambal, o Paula, ito doon nga may buluta ka tira daw. Wala. Balat ini, ya lah tambah itu gua. Itu gua nanti tambah kudu demi bulu tak tingana. Wala. Opi tak demi bulu tak tingana. Omagi umar kalau kecil bulu tak tingana. Orang tu kita bisa seberapa kilo tabu. Itu demi bulu tak tingana. Wala. Ngerti tak? Right. Roma 5:10. Oh dia bos ciko. Apa nanti kau ngah? Misal tiko lama nanti. O cisu, sa not with them, sa in them. Right. Tapos satu nakwa. Moreover the law ended. Harita opo lang gudun ciu. Moreover the law ended that the offense might abound, but where sin abounded, grace did much more abound. Na perlu sa tiko na nalaw bisu cina tamata ni salah ko menaloloma, sa lebu tak serma yang nalaw bisu kanda tiko. Harita, patan naloloma lak mebili. Pecisu. Sangan doon nalaw ni Moses. Alam Moses na talaga na turun na batu bilay. Sangan na no masi. Narinig? Sisungan na nalako may. Sangan ito ko nalaw.
Tuna bol tabon nona lawa sa anda utatar. Bisul bi kuna chance na sin bilaway. Moses said, "Dal ka mo sin tembu." Sang lama, what shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Minta na padar tigli bolta, minaga minalolo meniklo. Awake to righteousness. Sarada. Arto tunci bilang gore sin. Kata lu sampai turun rango. Oh politik na. Dapat tu nakwa. Awake to righteousness. Kaya mambale. Sama din kini dapat tu ba. Kaya latam. Oh satu guna na sin, satu guna talara. Awake to righteousness and sin not. Kaya mambale. Oh kau satu guna bikin dunia berubah. Sampai tu guna tercibi kamu tu nasalah kina bola tamu tu. Kina saling lalu dodom. Right. Rotang nomor tu nak kata guna cisu bikin nasar satu mai. O ko sa rongo di ke mundo sa rongo diaw ko sa sin rongo di ke mundo sa sin rongo diaw right rongo ka turi ko pola awake to righteousness and sin not do yang do kundo bolong data okay pola kami kimi mila kaba right rongo ka turi ko for some have not the knowledge of God. I speak this to your shame do naman do aku okay kena babi tinggo wala ka tinggo okay to sara right righteousness. Now betul. Tosara, right? Righteousness. Now betul. For they being ignorant of God's righteousness, right ya? Nirsa sekarang nikila nabi bangun doni sabu mai buat aku. Tahu kok? Tunjuk kolor nirsa sekarang nikila nabi bangun doni nikelo. Nirsa sekarang nikila nabi bangun doni sabu mai buat aku. Ada nabi bangun doni. Abi bangun doni serah kota kamu cisu kerutun apostol. Kamu tu sinting tikiau. Ya unding tikim do ya nabi bang donui. Terawa, au sambil dalam mundo nunggu bosa, au sana lakotake, kau sini rongo tikim do, sasang ni rongo diau. Ya nabi bang donui kurtu tuncinggo. Ada for being ignorant of God's righteousness, going about to establish their own. Ya, nangono anda sasini rongo tikim kino kau kena establish tak our own righteousness. Right, tentu benar. Tutu mikam macam nabi boltam, tutu mikam minggo. Right. To solike, to terabolotike, to didike, ya, own righteousness. Berarti apa? And going about to establish their own righteousness, have not submitted themselves unto the righteousness of God. Kata kili sabtunga. Berarti apa? Berarti ketunu kau ke? Dosa siang orang dikindo, orang dikito, orang kau ketunu kau. Arsa angara dua nabi bakan ni bakata kira. Arsa siang kina ni bakal malu tikir merah bakan ni mai. Buana tulo, opo ya bosa tike motor manda, opo lo bosa tike bakame umbi tu oko na kai tukun mi bua. Yang ko tu sa dire kasar na kada tukun bua. Rona ka tulo ulis tale. Nir sa sene nikila na bi bakando ni sabu mai buana tulo, ta ba? Orto na apostolo. Bi bakando ni ta ba? Rona ka tulo sisu au ding tikim do, o sambi tikim do bosa, au sala ta malangi. Ko si ro tikim do, si ro dia. Right. Ya na bi bakando ni ke mata ka birtu na mita mata. Ya sa pa ko serang mata apa sini lilun matin tu ya. Sa tap serang apa matin tu sa gesete. Sa sintal gitu na broka. Sa olong serang right. Sa sintal gitu broka. Okay, ya na begitu sino ko ya. Nir sa serang ni kila nabi bakando di sabu mai buana tulo. Ar sanggara mindu nabi bakando di bakatir ko minda bulbul song lutu kinongo. Ngo nonton pangkarango kita kangen dun weekend. Arega? Ka belum right. Arsa sena kina ni baka mal malumuti kina mera bakanto ni mi bana kulo tapi kina mal bala. Kaya baka do be bakanto ni bana kulo dorongo di reto na raida. Betul betul bikin itu. Kaya bale. Sasangan dia tu barong bertuna ada sasangan bi bakanto ni kulo. Betul betul kok. Kalau sing roti ni sing dia. Right. Toso. Ni sa baka dora na Kristo na kasa na kiti na bunau. Me bakanto ni koir ke dersa baka bauta na bunau ke baka bauta sa mi sema bata. Kau sarong itu tu mana bunuh senalau ni Moses sih, bahkan bau tersarong kau itu bunuh Moses sih, ni namur main bahkan bau tu, terau, right? Ya kau semua betul kena bahkan bau tak kena bunuh, mata bunuh siang kena bahkan bau tak, bunuh boleh ngamai tak kau, ya bahkan bau tersarong cisu kau turun Moses sih, kau nak profit yang mur main, kau bahkan bau tu kau ya, kau si bau tu kau enak rusak, ya membalah bahkan bau tu lah kau ambil cisu, kartiku menalau ni Moses sih, lah kau menalau ni Moses sih, lima bau cari cisu. Tapi satu lu cisu, dah usah rambut temen lawan dulu aku mandu dur tu matin tu. Ya, nak pakai bauta. Sasi rambut cisu, sasi rambut tu terus tolo. Un righteousness dasar kamu tunggu kan? Right. Toso Okay. Witness, aku ciri bikin tu
Waktu itu kita bikin tanah barang tumai sar tumai witness vandendina. Right. Ngo na kartu tu kunaruto na manel tambo. Rongo taman tak bibir tu turu tu na apostol ngo. Right. That which was from the beginning. Ngo tu sa apostol tu na apostol ngo. Pasar kau tu mana bakti bu? Tu sa tibu tu the beginning, which we have heard. Kaya ke beginning or tu na rongo ta wali tinga. Maybe Moses. Sini rai na kulu malam beginning Right. Siang ni rongo di. Sini rai di rongo tu tinga. Rongo ta katulor tu which we have heard. Kita rongo ta wali tinga menetalo bi perama sak cokop bi tanya labi malkai kita wili kol tinga ni talon ni karongo tempat na kulu sini rai. Rongo tu tinga kini tutup. Right. Rongo ta which we have seen with our eyes. Right? The Spirit became flesh. Artinya, God became flesh. Karena pun kutu deklarasi itu, ni kuasa yang ready tu nak keluar Salah apa? Which we have seen with the. Kema baru tu sara di sarutu. Kema baru tu sabe deklarasi itu, ni tu sara nada portu. Nabakan dinan ni tu reida. Karena pun lelaki tu mikir nanti kinunggo. Walau. Which we have heard kita rongo tahu tu mamendana kita noa, which we have seen with our eyes. Kita sarana di sarana mati gitu. Kira mata tu sa physical sarana, spiritual, ni spirit, siang ni ready, sa physical tu sarana. Kita sarana. Kema bakar tu reida tu vital noa. Kema bakar kita tu sarana rongo tu cuma tu. Right? Which we have seen with our eyes, which we have look upon tu sa banding mo pasara, and our hands have handled. Hai, satu kita baru tu batera nangu tisu. Hai, kau nak kasih dokter itu, kau harus lebih Moses sih. Kau gitu seterasa tu nangu. Kita baru tu sa tera, tu sa rider, tu sa kanabata, tu cubata, tu bi laku kita lebih benua. Taruh, dobi kita nangu rider, tera, bukan tiga tu. Kita baru sini bilo ayo tidak banding dina. Waktu rider tera. Kita tu sarung mau tu cinggu. Patavang bau talaku mina rongo rongo dirutu na rai sini rongo ta walanga right of the word of life pangan word pa ko temena bula kitu sa rongo ta kitu sa rai ta kitu sa terasara right for the life was manifested and we have seen it and bear witness arita. And show unto you that eternal life which was with the Father and was manifested unto us with the Father. With the Father. Kotuna kwa sa manifested sa that which we have seen kita sarida and heard declare we unto you. Kita sarida kita sarunga declare. Ortu sa dikile tak beke mundo na sang nirita. So kita tunggu. Lawang go right. That you also may have a fellowship with Jesus, say with us. Ortu sintu guni fellowship with Jesus, with Christ. Fellowship with us. Kita kalau kita tu na fellowship cuma kita tu na raida. Right, kita tu be fellowship, tu lah Paul, tu fellowship. Paul, Peter. Mana kamu manda mangi tu Yesus? Oh, nama kita ala aku cina. Kau tahu nanti Yesus junior terus kita tu sarung keli Yesus cina bibi kuah. Kita aku mau keli, gitu nanggo. Tu orang nak bikin ni. Laku mai. Aku belu tu nrok. Biasa kalau cukup itu junior terus cukup apa? Oke tu sarung fellowship cina kita. Aku nak tutupin cina may have fellowship with us. And truly our fellowship is with the Father and with His Son Jesus Christ. No kita fellowship dengan Yesus. Kau kita reda. Kaya mo sini di Cisu, yang tu fellowship lah. Yo, oke mo sini fellowship di Cisu, ni kita fellowship betul kuat. Kaya mal kita tu fellowship ngakai rotongan nanti depende dari full stop. Betul tu fellowship tu ngakai Cisu, Kamu sebentar. And these things write we unto you that your joy may be full. This then is the message which we have heard of Him, and declare unto that God is light, and in Him is no darkness at all. Kalau tu sin righteousness and judgment. Tolong mana kartu tunjuk. Right. Purcin bikin itu, Purcin bikin itu barang tu mai, Right. Kita pakai biting, Right. Kau satu main pakai 3 buku,
O kwa kito rongoda, kwa kito reda na matai kito, kwa kito abangare sara katara na lingai kito. Ya, ena buku di bosi limbula. Kapakata bakareta kana buni mbula ka kito araida ka tukundo tukuna, kapakata kila beke mundo na buni mbula ta mundo. O kwa sa tiko kita mara ka sanga bakareta ke weekenda. O kwa kito araida ka rongoda kito satu kuna beke mundo. Raida ka rongoda. Yang balik sini biluai na tori ngar to araida. Kito rongoda mi buat. Araida? Mambo tumatata? Right. If we say that we have fellowship with him and walk in darkness, we lie and do not know the truth. Kaya waktu salah sudah kita kata sing fellowship. Itu nito fellowship juga itu. But if we walk in the light, itu laku batu juga, and he is in the light, we have fellowship with one another. Itu kita sudah mitur lebih kita tunggu nak kaji kita reda. And he is the light. We have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sin. If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. If we can confess with our sins, He is faithful and just to forgive us our sins. Gua nanti kina sana, kau durcinu balik besok ditartar. Karena waktu saya kentangan sana mulai saya nggak, orang kata tu nebol tabungo. If we confess our sins, kau ya tu nanti orang tu mana rita. Ni tu waktu saya roto, biar tu kau artu orang itu tahu apa. Sana musuh je orang tu. If we confess our sins, sini we orang tu, sini kena tu. Bater tu fellowship juga betul kau tu sakilat tu nak kaji na. Orang tu sana apa? Orang tu sana batu sangan orang tu baru dah sana bantu ni bater tu sahabat sama tegi uci. Terau, yo kendo tu sember di bahasa semata kendo tu fellowship betul tu. Ini tu sangat tu mau pita. Do be butuh ni kapap itu sana di Yesus Kristus, right? Tolak sana baptiso. Namun tu sana baptiso ciki dengan tu tugi baru dah. Oke tu sana bakat tu saya kendo tu ngambat campur kau tu belum bakat itu. Satu tu waktu saya kendo tu lang campur kau tu baru dah. Yo ko si beri bakar ni bolda, rongoda ilu la kartu tu na postolo la koro ilu numbul na de cisu. Sampo ko cun bolda ngai bakar tu sei. Pati sampo ko cun bolda nganu kata lakina. Se, ker bapak dia rodo donga, sini rendam tamat si beri ni sudu, me sampo tu sei kon pati sini rongoda nonton mana, si cukup kita tinana. Kena lawatan nggak si do tiku kita tinana burung na bosan. Serai kema pada sudu rawa ngai bosan. Ya namuna sudu rawa, bakar mi bolda, sudu na mati tu kalau ngai bosan. Ni confessar mi volta. Se che ba bande ma papti soro na di Gesù Cristo, sabo ko volta che baktu san volta che bakai ko lago tiko nandel no mu volta ni sa papti so. Tora, waya ko magal kartu ngorto right. Gua kira ba bite, okay. Sin bilwai judgment kini dapat apa kento. Satu nggo pita. Satu minggu Gesù na judgment seat. Sawil minggu kemi tutu wertu English ko record itu. Sin, righteousness and judgment kintu sa uli di chingo. O kwa sarango di kimundo, sarango di yao. Iyo kwa sambe di kimundo, sambe di yao. Iyo kwa sambe di yao, sambe di kwa sa taleo mai. Pangangor tutal mo Yesu. Pita, o kwa tungo ramburongo di ko. Iyo ya watu kwa me baptis na di Yesu, na tamu ni Yesu me bakana ta rotu su ko alu. Baptis na tamu ni orto di sini ko di siberongo ba. Ko itu ba. Ye. Patu ko si rongo di ko si rongo di. Raro bilo. Rara simuloi, pita, kau berrongodi ke siapa? Siapa? Ya satu kulo, cukup nggak rongodi ko, rongodi aku. Hasil rongodi ko, cukup simul. Satu nganggur simple. Atau nama Yesus nanti biloi, pita kau berrongodi ko, iyo, aku rongodi aku. Iyo, aku serong rongodi aku, untuk cukup milom. Kau nggak serong rongodi, kamu serong rongodi aku. Rokobi untuk kai ba, bin nak kena kelukiran anak kosong. Singa kinamani e kalitikuna, menalo e Yesu e kalitikotikuna.